السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف حمدي، رئيس الجمعية التونسية للإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. اخترت الحقيقة باش نقوم بتسجيل بعض الشروحات الصوتية لشرح كيف شرح بعض الألعاب على الحاسوب الموجهة للمكفوفين وحتى للآيفون والأندرويد، حتى تلعب على سيستم الأندرويد أو على سيستم الآي أو إس. في الوقت الحالي باش اخترت ألعاب سهل المستطاع. هي موجودة الحقيقة بكثرة وباللغات الأكثرية باللغة الإنجليزية وقليل بالفرنسية. ثم لعب قمنا بترجمتها إلى اللغة الفرنسية. ثم لعب لقيناها بالإنجليزية، ولكن نجم نلعبوها بالإنجليزية. اخترت باش نحاول نبدأ باللعبة موجودة على الويندوز والآيفون والأندرويد. اليوم باش نشرحها بالويندوز، في أوقات لاحقة باش نشرحوها كيف تلعب على الآيفون والأندرويد. جيست هي نفس كل شيء إلا لي جيست تكنيك، بس باللي دواء هما اللي يختلفوا، كما تلعب على التكتيل مش كما تلعب على الكلافي. إن شاء الله بعد الجو هذه باش نسجلوا عديد الألعاب الأخرى. نستنى اقتراحاتكم. من اجتهد وأصاب فله أجران، من اجتهد لم يصب فله أجر واحد. إن شاء الله تعجبكم الشرح الصوتي هذايا. باش نعطي الحقيقة باش نعطوكم الرابط متاع التحميل متاع اللعبة هذه كاملة، والرابط متاع التسجيل الصوتي. حاولوا خلونا أكثر عدد من لي كومنتير، تعليقات تهمنا. إذا ثم حاجة مشكلة في الصوت متاعي، في الأخطاء، في حاجة حاولوا تصلحوني. أول مرة ندخل في التجربة هذه. الجمعية بتاعنا تسعى للاكسسيبيليتي، هو شعارنا الاكسسيبيليتي. دونك ماذا بين الثقافة هذه تنتشر ألعاب الحاسوب الموجهة للمكفوفين في تونس. نحاول نبارتاجيو لماكسيموم. لاحظت ناقصة برشا الثقافة هذه، وقت اللي المكفوفين الفرنسيين والانجليز قاعدين يتحركوا برشا، والشنوا وعديد الجناس الاخرى قاعدين نشوفوا فيها العاب. باش نسجل لكم العاب تلعب اورليني، وثم العاب تلعب اونليني، تنجموا تلعبوا مع بعضكم اون جروب، تنجموا تلعبوا ديزامي. عدد الالعاب الممتازه والشيقه، وفي عديد المجالات: الاستراتيجيه، الاكسيون، استراتيجيك، لاكسيون، افونتور، كورس دي رالي، برشا حاجات اوديو. دونك على بركة الله نبدأ في الأيبلاند ليجند. هي لعبة قصة شخص خطفوا له مرته وهو كفيف وهو فارس، كيفاش باش ينجم هو وبنته اللي تقودوا باش ينجم ينقذ الزوجة متاعه من ملك اللي هو خوه اللي هو مغتصب. باش نبداو على بركة الله. أول ما تلقوها زي بي، تيليشارجيوها، تحلوها بالاكستراكسيون تاع الرار، تدخلوا في وسط هذا تلقوها www.l من غير لا تنستالي ولا شيء. نعملوا عليها توا. سامحوني انتر بارونتيز، اللعبه هذه ما تتلعب الا ما تكون انت لابس كاسك. لي جو راهم ما يتلعبوا الا ما تكون كاسكا، ودو بريفيرونس تكون كاسكا باهيه باش تنجم، خاطر لي سون 3 دي، ثم صوت على اليمين، صوت على اليسار، وراك قدامك. ماذا بينا تكون كاسكا ممتازه. نقدروا على بركه الله ننزلوا على لونتري. جو طويله كبيره شويه، تشارجي شويه، سي نورمال. Recording form. Abla le icon. Abla le Jean. Domino. l'entrée. Chargement en cours. Bienvenue dans Blade Legend. Menu principal. Continuer une partie. Pour revenir au menu principal depuis le jeu, appuyez sur échappe. فيها ليكتور نتاعها انتجرال. تتلعب بالفرنسية والبالانجليزية. نتعرفوا على المنيو الموجودة في اللعبة هذه. Quitter. Continuer une partie. Pour revenir au menu principal depuis le jeu, appuyez sur échappe. بالتالي تكون انت لعبت مجموعة من الستاج وقلقت، تعمل ايشاب وتخرج من الاتفاقات، ترجع مرة أخرى تعمل كونتينيو بارتي، تلقى روحك في ستاج اللي وصلت له. ثم السفجارد اوتوماتيك في الجو هذا على اليمين. Nouvelle partie. نوفل بارتي. إذا تحب تلعب بارتي جديدة كيف ما نعمل أنا، خاطر أنا كملتها. دونك باش نعمل بارتي جديدة ونشوفوا كيفاش البداية، ونتقدم شوية ومن بعد نخليكم تكملوا وحدكم، خاطر من الأحسن أنكم تكملوا وحدكم. Sélectionnez une scène. سيليكسيوني اون سين.
نعملوا عليها انتري. scène 1. اما Le hameau, scène 2 2. يعني scène الإنسان اللي تحلهم scène بالتليفون، scène بعد scène نجم scène ترجع scène تلعب scène سين scène أو ستاج من الستاج، scène تختار السين اللي scène 16 scène أكثر من 21 scène 25 scène 26 scène 1 le scène scène 27 27 la salle du banquet لا سال دي بانكي اللي هي فيها العركة بينه وبين الملك الأخراني. وقت اللي تحب ترجع لأي سين تبدا له ديريكت من غير حتى ما تقلق روحك. changer la langue كي باش تخرج من المنيو ضربة إيشا، ديما الرطول من المنيو ضربة إيشا، من بعد شونجي لا لونغ نجم نلقاو اللونغ paramètres ثم crédit بارامتر ثم quitter كريدي خاطر تنجم تشري دي بوان دو في. نحن الفيرسيون هذيا لقيناها في السيت blendhelp.net كاملة كراكية. continuer une partie pour revenir aux nouvelles parties. Êtes-vous sûr de vouloir recommencer l'aventure depuis le début? Cela effacera votre partie en cours. Appuyez sur Entrée pour confirmer. Sinon, appuyez sur Échappe pour annuler. إذا تحب تفسخ اللي لعبته كله تبدا في جديد شو قول لهم أي. Choisissez votre mode de difficulté. ثم نورمال Mode hardcore. Mode normal. مود نورمال Mode normal. نحطه نحن Mode normal. نورمال ونعمله انتري. Chargement en cours. توا Vous incarnez Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle, et vous serez guidé par votre fille Louise. واضح. Pour avancer, appuyez sur la flèche directionnelle, haut. Donc, Vous continuerez à vous déplacer tant que vous maintenez la touche enfoncée. C'est à vous. توا قلت لك إذا نحبوا نقدموا ثم الفلاش ديريكسيونيل أو فلاش Pour avancer, appuyez sur la flèche directionnelle, haut. Vous continuerez à vous déplacer tant que vous maintenez la... Parfait. Vous avez compris comment avancer. Vous pouvez vous déplacer plus rapidement en maintenant majuscule gauche enfoncée. Vous pouvez vous déplacer plus lentement en maintenant contrôle gauche enfoncé ou, si vous utilisez un OS Mac, en maintenant commande gauche enfoncé. À vous de jouer. Pour reculer, appuyez sur bas. Vous continuerez à vous déplacer tant que vous maintenez la touche enfoncée. C'est à vous. Parfait. Vous avez compris comment reculer. Pour tourner sur vous-même, appuyez sur gauche ou droite. Vous continuerez à tourner tant que vous maintenez la touche enfoncée. C'est à vous. C'est ça. En tournant ainsi vous pouvez vous orienter en fonction des sons que vous entendez, et ainsi, changer de direction pendant vos déplacements. À chaque fois que vous aurez besoin que Louise vous indique comment la rejoindre, appuyez sur espace. À vous de jouer. Par ici. كي ننزل اسباس تقول لي لويس قاعده تقول لي باريسي زيد ندور زين تسمع Tout droit. تدروا كي تقول لي تدروا نتبعها راني قاعد نمشي ديما Par بالاسباس ici. ديما C'est بالاسباس tout droit. والصوت يجيكم في الاوريك. À chaque fois que vous rejoignez votre fille, elle vous l'indiquera et partira vers votre prochaine destination. C'est à vous. Venez, père. Allons rejoindre maman sur la place du village. Par ici. تسمعها انت تنزل إيه. فلاش الفوق وما Allez-y. Vous êtes tout prêts. Allez-y, père. مثلا كي الفوق Par ici. Par ici. Vous êtes vraiment tout prêts. نقعد بس C'est tout droit. Vous êtes tout ديما prêts. ديما ديما في الاسباس تدروا. Lorsque vous entendez ce son, une scène importante va se dérouler. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? Les soldats du roi. Caroline! Où est l'aveugle? Chérie, pitié. Au nom du roi Torque, parle ou je t'étripe. J'en prie, je... Non. Fouillez le village. Trouvez Blake. Seigneur Blake, il vous cherche. Ne restez pas là, il faut vous cacher. Demoiselle Louise, emmenez votre père jusqu'à la basse-cour. Ils sont beaucoup trop nombreux, père. Venez. Lorsque vous entendez ce son, c'est à vous de jouer. دونك وقت اللي تسمع هذاك نرجع انا نلعب. Vous êtes vraiment tout prêts. Vous êtes vraiment tout prêts.
près. Tout droit. On y va? Chef, nous avons la femme de Blake. Lord Stilton. En haut! Il le veut, le chef. Nous l'aurons plus tard. Le roi attend sa prisonnière. Allez! Chien. Je vous égorgerai un à un. ستاج الاول فات. Chargement en cours. زنا نوصلكم حتىش كيفاش نجمو نعملوا لاتاك ونخليكم تكملوا ستاج الثاني توا. Chevalier Blake, mon père a fini votre épée. Il vous attend à la forge. ثم حداد باش يعطيك السيف نتاعو. On y va. غادي نخبطوا لويز اللي مختصموا بالتسليك. واحد يصنع تسليك ونركبوا. دونك وين اللي يستصلح؟ Vous êtes vraiment tout près. Vous êtes vraiment tout près. Tout droit. Sur votre gauche. Maintenant, vous êtes vraiment tout près. Vous êtes vraiment tout près. Et maintenant, rapprochez-vous de moi. Tout droit. Votre lame, Seigneur Blake. Qu'elle vous protège de ce tyran. Pour dégainer ou rengainer votre épée, appuyez sur Entrée. هو كل كومبا Pour dégainer ou rengainer votre épée, appuyez sur Entrée. On ne peut pas se déplacer épée en main. Votre rythme cardiaque reflète votre état de santé. Plus vous prenez de coups, plus il accélère. Une fois l'action terminée, Blake range automatiquement son épée. Fuyez, chevalier, et évitez les routes. Merci. Prends tes affaires, Louise. Nous allons retrouver ta mère. Chargement en cours. اوتوماتيكمون في كل كومبا يتجبد سيف وقت اللي يكمل يرجع اوتوماتيكمون. قداش نستحقوه في حاجات معينه. Où allons-nous, père? Nous allons devoir traverser cette plaine jusqu'à la forêt pour pénétrer dans le royaume de Torque. Dépêchons-nous, l'orage n'est pas loin. Tout droit. Allons-y. Maintenant, rapprochez-vous. Allez-y, père. Maintenant, rapprochez-vous. Écarte-toi. Pour dégainer ou rengainer votre épée, appuyez sur Entrée. Pour trancher un obstacle, appuyez sur la flèche directionnelle, haut. قدامي دونك اذا كانوا المستقل على اليمين نضرب بالفلاش اليمين حسب الصوت الصوت يمشي على اليمين. اذا كانوا Pour trancher un obstacle, appuyez sur la flèche directionnelle, واذا haut. كانوا قدامي راني نكسر. Il nous faut un abri. Tu vois un endroit où nous réfugier? Sur votre gauche. Vous êtes tout près. Maintenant, c'est tout droit. Allons-y. À droite. Vous êtes tout près. Maintenant, rapprochez-vous de moi. Vous êtes tout près. Maintenant, rapprochez-vous de moi. À droite. Vous êtes vraiment tout près. Sur votre gauche. Allez-y. Tout droit. C'est bon. هذا ستاج ثلاثة فيها Chargement en cours. لحد الآن إذا كلها جيتاج. Père, Hmm. vous pensez que maman va bien? Cache-toi, Louise. Vite! Quand l'ennemi pousse un grognement offensif, appuyez sur la flèche correspondant à sa position pour le toucher. بون Il faut frapper ni trop tôt ni trop tard, mais juste au bon moment. باش نخدموا البوكلي نتاعنا نقعدوا نازلين على الاف اونفونسي نقعدوا شادين على الاف والصوت توا يضرب عبارة او يضرب توا في البوكلي سيد ولا حاجة هكا. دونك كيفاش انا باش نقعد ننزل على الاف وقت اللي نسمع بشهاش ركز معايا وقت نسمعوا بشهاش نهزوا يدينا على الاف ونضربوا بالفلاش الفوق خاطر مقابلني. طو
نعاود ننزل اف. Pour parer avec votre bouclier, appuyez sur F. Vous resterez protégé tant que vous maintiendrez la touche enfoncée. مادامك تقعد نازل Profitez على d'être F. protégé pour étudier le comportement de l'ennemi, afin de le frapper au bon moment. دونك هو نسمعوه يتنفس. نجم تضرب زد فلاش ورا بعضهم الفوق. صوت قلب. نهز اف نقعد ننزل على اف. طاح ابشر رجع Père, vous n'êtes pas blessé? Non, non. Ça va. Allez, il faut dormir maintenant. Un long chemin nous attend demain. دونك ديما الاصوات Chargement en على cours. اليمين على اليسار على القدام. قدام السيف يضرب القدام بالفلاش قدام، على اليمين يضرب بالفلاش اليمين، وعلى اليسار يضرب على الفلاش. En route, Louise. Est-ce que tu vois la forêt au loin? Oui, père. C'est par là. Suivez-moi. كملوا ستاك هذاك في زاد بيدريجون مشاو عندنا. Encore ces foutus soldats! Il faut qu'on se cache. Écho clavier par mot désactivé. Derrière la cascade. Suivez-moi maintenant. Rapprochez-vous de moi. C'est tout droit. On y... Maintenant, rapprochez tout droit. Tout droit. Stop. Ils sont partis. Allons-y. Allez, rapprochez-vous. C'est tout droit. Allons-y. شوفوا عارفه ما تبدا العركه لما تهوى السيف باش تولي الفلاشات. Regardez-moi ça. Un estropié, sa morveuse. Passez votre chemin, brigand. Bien sûr, l'aveugle. Mais passons ton or. Ni sont ce joli brin de fille. Relâche-la, ordure! Attends, qu'est-ce que tu traites bordure, l'infirme? Approche, que je te tranche comme un goré. Lors d'un combat, cherchez à déterminer la position de l'ennemi. Vous pouvez l'entendre à droite, à gauche ou au centre. Au moment où il arme son coup, appuyez sur la flèche correspondant à sa position pour le toucher. Il faut frapper ni trop tôt ni trop tard, mais juste au bon moment. تضرب الا ما تحس وهو تو كيما هذا على اليسار. تضرب على اليسار تسمع كل دونك تركز الهزه ظاهره نتاع باش يضرب بيده دونك طاح هذا لو مازال ما رجعش ومازال ديما يدير على الاف ديما يدير على الاف وقت اللي باش نهز يدي على الاف اف تهز يدك تضرب تقعد Relâche-la, ordure! Et pitié, chevalier, je... Pars, vaurien. Et que je ne te recroise jamais. Tu n'es pas blessé. دونك الاف تقعد انفونسي البوكلي يبدا ملبوس تهز يدك De l'autre côté de la forêt se trouve l'un des 7 gardiens du royaume de Torque. On l'appelle le mange-crâne. تهز يدك تضرب على اليسار ترجع تضرب تنزل اف اما شويه تكنيك تاع الاستاذ Chargement en cours. زيدكم ستاج اخر زيدكم ستاج اخر من بعد تكملوا وحدكم. Maintenant, rapprochez-vous de moi. ديما تسمعوا Sur votre droite. À droite. Tout droit. Allons-y. Vous êtes vraiment tout près. Plus à droite. Allons-y. Vous êtes tout près. Sur votre gauche. Où sommes-nous, père? Il fait si froid. C'est la forêt sifflante. La porte d'entrée du royaume de Torque. Ne t'éloigne pas de moi, Louise. Sous aucun prétexte. Attention! Ce cheval est blessé, père. Il faut l'aider. Louise, non! Reviens!
Ne me désobéis plus jamais, tu m'entends? Reste près de moi cette fois. ديما هي اللي تبقى ولازم تعرف الوقت اللي تعرف الوقت اللي هو باش يهاجمك فيه. راك تهز يدك باش في الهواء يضرب تضرب. Le roi nous traque, Louise. S'il nous trouve, c'est la mort. كمل لكم Chargement en cours. اخر طاول الحصان هذاك اللي لقوه باش يقعد يمشي معاه خاطر باش يعدي بيه ستاج تحفون وسريع على الاخر. On y va? Faites tout droit. Vous êtes tout prêts? C'est tout droit. Allons-y. Tout droit. C'est tout droit. On y va. Maintenant, rapprochez-vous de moi. Par ici, c'est tout droit. On y va. Ils sont là! Écorchez-les! Ramène ta fraise. ننزل اف دونك جبت سيف علي بيك توا ديما تسمع ما عندكش تختار الوقت المناسب تضرب عليه وتضرب بالفلاش. ديما نختاروا هاكا ضرب خاطر ما عرفتش هاكا ضرب. ثم تكنيك اخرى وقت اللي هذا يزال وقت اللي نقعدوا نازلين على الاف دونك هو يتنحى الواحد الطريقه باش نقربيو على رواحنا اكثر نقعد ننزل اف وقت اللي باش نجي على اف ننزل جي خاطر الجي تعمل كالديفونس نتاع بعدوا عليك شويه وتضرب التلفزيون دونك مع بعض نقعد ننزل على الاف توا جي ضرب ثاني تو ممكن ننزل اف توا نرجع اف توا اف نبقى ننزل اف جي نرجع اف جي باش ننزل Ils sont trop nombreux. Vite, Louise, en selle! توا ستاج الاخراني باش نعديو Chargement en cours. وتسمع لويز كيفاش تقول له دروات ولا غوش وانت لازمك تتبع سينو. Guide-moi pour éviter les arbres. Pour éviter les obstacles, appuyez sur la flèche correspondant à la direction indiquée par Louise. Appuyez sur la flèche O pour sauter. Plus vite, père!
toi qu'en sauter. مازال تطوير اللعبة تنجموا تخليو دي كومنتير. تحب نزيدكم دي ليستاج الاخرين ما ثم حتى مشكل. اذا لقيتوا صعوبة خليو Chargement en cours. وانا نقيدكم كيفاش تنجموا تحلوا المشاكل هذه. شكرا لكم والى اللقاء.